Selamat datang semua ke Ruang Didik Podcast yang dibawakan oleh Hive Educators. Saya Cikgu Zel dan bersama saya untuk episod kali ini ialah Arif Adiputra, iaitu seorang Research Associate dari Institute Development Studies Sabah. Ini merupakan kali kedua beliau hadir sebagai tetamu kita. So, pada kali ini kenapa kita ada Encik Arif atau Adi bersama kita untuk episod kali ini? Okey, berdasarkan tajuk episod ini, sememangnya kita perlukan seorang yang arif, iaitu Encik Arif untuk memberikan input atau insight mengenai belanjawan untuk 2024, khususnya untuk sektor pendidikan. Saya juga mungkin akan memberikan sedikit pandangan sebagai seorang pendidik yang berada di dalam sistem ini dan juga di akar umbi inilah. Okey. Walaupun Rang Undang-Undang Belanjawan 2024 telah diluluskan di Dewan Rakyat dan Dewan Negara, kita masih lagi boleh membincangkan apa yang okey dan apa yang boleh diperbaiki lagi untuk belanjawan tahun yang seterusnya. Okey, Encik Arif or Adi, I call you Adi. Okey, we just go straight to the point. Apakah tanggapan anda, first impression, mengenai belanjawan 2024, terutamanya khas untuk sektor pendidikan? Okey, yang pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada Zel, kawan saya untuk jemput saya untuk sesi ini. Okey, first impression saya, just disclaimer lah, saya akan tukar between Malay and English lah juga. My first impression juga bila nampak ni belanjawan 2024, kita mesti lihat dari segi federal dan segi negeri juga. So dari segi federal ada juga Perdana Menteri Anwar Ibrahim ada sebut dan dia akan dia akan bagi 1.9 bilion untuk upgrade, maintain schools di seluruh Malaysia lah. Dengan itu kita boleh lihat juga ada allocation for 58.7 billion untuk education sendiri. So first impression ni saya nampak sebagai orang Sabah, saya nak lihat what is it about this budget yang will translate untuk Sabah itself. Pasal Sabah pun has to have its own allocation for various things macam kesihatan, pendidikan. Tapi dari segi pendidikan, 58.7 billion untuk channel. Berapa Sabah akan dapat lah. So if we look at the state budget, Sabah punya state budget, allocation dia is about I think it was just stated by the state budget to focus dengan upgrading few schools di Sabah, especially dilapidated schools. Tapi ini we have to also look at the how the budget came about, how is this allocation come about, because this comes hand in hand dengan the state allocation towards Sabah and Sarawak. So Sabah received 100 million extra compared to the last year's allocation. So we can see ada ni satu trend that there's going to be more to give to Sabah moving forward. Because ini satu, we have to understand that Sabah is one of the most rural punya states in Malaysia. So more efforts need to be given lah to uplift the standard of education and to make sure that it's distributed accordingly and equally across all of Sabah itself. To first my impression first lah. Nanti I'll just expand a bit later. Okey, ya, betul. So kerja-kerja menaik taraf bangunan dan prasarana daif di 450 buah sekolah yang merangkumi 185 projek di Sarawak dan 155 projek di Sabah. Dan seperti mana yang kamu telah katakan tadi, sebab mungkin disebabkan kedua-dua negeri ini mempunyai banyak rural area, kawasan pedalaman, dan juga mungkin di situ juga kenapa kita perlu ada perlukan lebih banyak budget untuk menaik taraf sekolah daif di kedua-dua negeri ini. Dan dalam dokumen belanjawan 2024 ni memang ada dinyatakan khas untuk dua buah state inilah, dua buah negeri ini. So bagi saya, sebab saya sebelum ni saya follow juga mengenai belanjawan ini sejak beberapa tahun lepas, dan saya nampaklah dari segi announcement, announcement ada satu tahun tu Menteri Kewangan
akan mengumumkan specifically Sabah Sarawak. Dan ada tahun-tahun yang selepas tu mereka tidak katakan Sabah Sarawak, tapi menaik taraf dan menyelenggara sekolah-sekolah KPM di seluruh negara tu adalah konsisten throughout tahun-tahun yang di mana saya sentiasa follow budget ni lah. Memang tiap tahun selalu ada. Jadi bagi saya memang keutamaan budget untuk KPM ni memang untuk menyelenggara sekolah-sekolah lah, dan juga sentiasa setiap tahun ada sahaja mungkin isu-isu keluar di newspaper bahawa ada sekolah yang tidak ada rumah guru contohnya, ataupun sekolah-sekolah yang memang daif macam mau roboh contohnya. Ya, jadi they get their priorities straight every year lah. Ya, so tanpa bangunan yang okey, macam mana mau belajarkan, macam mana mau mengajar semua tu. Dan seterusnya juga berkaitan dengan budget. Okey, untuk menaik taraf tu adalah untuk 1.9 bilion. Manakala untuk ada lagi satu iaitu 2.55 bilion, iaitu membina 26 sekolah baru, termasuklah SK, SMK dan college. Jadi bagi saya ini adalah progres yang bagus. Ya, sebab makin banyak manusia, dan jadi makin banyaklah kanak-kanak, they have to go to school, supaya dalam kelas tu tidak ramai pelajar dan sebagainya. I mean, ini memang common sense lah. So ini pun salah satu strategi ataupun salah satu inisiatif lah yang memang perlu ada sebab populasi lah. Dan apabila kadang-kadang ada satu kawasan tu dia populasi banyak dan ramai pelajar, apabila kita sumbatkan mereka ke dalam satu sekolah yang sudah pack, memang ianya akan menjadi satu masalah, terutama sekali bagi guru lah. Sebab there are schools di mana satu kelas tu ada 40 lebih pelajar, dan itu merupakan nombor yang kurang ideal lah untuk sesi PDP. Jadi yang nombor yang ideal adalah 20 hingga 25 sahaja. So apabila adanya pembinaan sekolah baru, maka I guess this is one of the ways to solve this problem lah. Of course, dari segi challengesnya ialah akan mungkin slow. Sebab sebelum ni ada juga dibentangkan atau dibincangkan di parlimen bahawa ada satu kawasan, ada seorang MP ni kawasannya ada, mungkin dia dengar aduan lah, sekolah ni sangat lambat, pembinaannya agak lambat. Jadi mungkin itu adalah salah satu cabaran lah. Tetapi memang sekolah tu akan dibina, cuma mungkin ada ada kerja-kerja tertentu yang mungkin ada terlambat sikit and whatever. So itu adalah salah satu cabarannya lah apabila membuat sekolah-sekolah ni. Do you have any thoughts on that, or do you have anything to add? Yeah, I mean bila nampak tu pembentangan budget 2024 di Dewan Rakyat, dia ada sebut juga senarai-senarai of which schools that dia orang want to upgrade, mau secure dan mau improve lah. Dan yang satu dari Sabah saya nampak adalah SMK Laya-Laya di Tuaran. Tapi ini I just want to bring home the point, pengagihan budget ini kepada akar umbi lah, to the grassroots itself. Itu yang penting. Bila kita nampak budget, kita nampak nombor dia besar, nombor dia kecil, tetapi how it's distributed itu yang penting juga. How we see where the money is channeled into which department and how does that reflect onto the development. Because ini satu isu yang dari dulu lah, ini bukan isu pendidikan tapi isu pembangunan juga. Dan bila Sabah akan dapat ni peruntukan dari federal government, usually not all of it is being able to be effectively utilized. Macam the special allocation that Sabah receives, usually we would always have about 25% left over yang kena bagi balik kepada Kerajaan Persekutuan, back to the finance ministry in Putrajaya. So ini is when it comes to the system of distribution, there has to be macam an ad hoc basis bila we want to channel it down to any form of development, whether it be health, education in Sabah. Like dia punya system has to be perfect, tailor fit untuk make sure that semua kawasan-kawasan, semua daerah di Sabah is able to receive education itself. Dan ini I think penting juga because sekarang I think this was just announced dari
Ketua Menteri Datuk Seri Hajiji, that when it comes to education untuk students, the new issue yang has been popping up now is not many students dropping out of SPM examination. So in 2022, about almost 30,000 out of 407,000 students dropped out of SPM due to issues like economical issues, social issues. So ini pun we have to, like, if we want to break down education in terms of what we need to break down for what is this allocation going to be used, instead of just buat sekolah, tapi addressing other underlying issues that are making it harder for students to actually receive the education. Itu saja yang mau tambah. Ya, betul. Sebab kadang-kadang kita hanya tengok sektor pendidikan, tetapi sebenarnya ada sektor-sektor lain yang mempengaruhi pendidikan. Macam tu. So kadang-kadang apa yang kamu cakap tadi tu yang betul lah. Like for example, saya bagi contoh tentang mewajibkan kanak-kanak ke sekolah sehingga umur 17 tahun. Di sini kita ada banyak, sebenarnya ada banyak kita kena anticipate lebih banyak perkara lah mengenai hal itu, dan bukan saja, memang bagus yang kita mewajibkan semua kanak-kanak untuk bersekolah sehingga umur 17 tahun, bukan saja sehingga 12 tahun. Tapi apakah akan ada faktor-faktor yang lain yang mungkin membuatkan mereka untuk tidak dapat ke sekolah, dan itu sebenarnya bukan salah KPM, tetapi mungkin ada faktor lain yang di luar kawalan KPM dan sebagainya. Jadi dia sebenarnya ada sektor lain lah juga kena fikir. Okey, selain dari itu, dalam bajet ni sebenarnya ada banyak untuk di bawah KPM sahaja, tapi apa yang saya tertarik di sini ialah memperkasa dan membudaya pendidikan STEM dengan salah satunya ialah menyelenggara dan menaik taraf makmal komputer dan sains sekolah. Okey, peruntukannya adalah bernilai 100 juta ringgit. Okey, jadi saya ingin sentuh sedikit tentang menyelenggara dan menaik taraf makmal komputer. Okey, dalam masa yang sama, di dalam dokumen padu iaitu laporan KPM untuk tahun 2022, di sini dinyatakan bahawa peranti ICT boleh guna hanya berada pada 42.6%. Okey. So 4,359 buah sekolah rendah dan menengah mempunyai rasio 1 peranti ICT yang boleh digunakan kepada 10 orang murid. Jadi it's 1:10 ratio for every peranti ICT boleh guna. Only 42.6%. I'm sure this number has been increasing over the years. Yes, so that is why, and it will be increasing because kerajaan telah memperuntukkan 100 juta ringgit, untuk isu ini, untuk menyelenggara dan menaik taraf makmal komputer dan sains sekolah. Tetapi ada mungkin dalam masa yang sama ada sekolah yang ada infrastruktur ini tapi tidak diguna pakai. Okey, ada kes-kes macam tu. So saya harap with the dasar pendidikan digital, ini adalah satu dasar, sebenarnya bukan dasar baru. Saya percaya ini bukanlah dasar baru sebab sebelum ni sekolah-sekolah dan guru-guru telah pun menggunakan pendidikan digital dalam kelas. Cuma sekarang kita ada dokumen yang betul-betul kita boleh nampak dan kita tahu di mana hala tuju KPM untuk memperkasakan para pelajar dan seluruh ekosistem KPM untuk menggunakan pendidikan digital. So apa yang saya lihat di sini ialah ianya satu, jika KPM ingin melaksanakan dasar pendidikan digital dengan bagus, so I think ini salah satunya ialah menaik taraf makmal komputer dan seterusnya adalah memang sangat penting lah. So it is aligned. Of course, bukan kita dasar pendidikan digital bukan hanya dengan makmal komputer. We have our phones and all kan, using apps and all that. Tapi ini adalah salah satu perkara lah yang berkaitan. So dan dalam masa yang sama,
Okay, pada hari kemarin, okay, as of recording this yesterday, kita ada portfolio Digital and Communications Ministry telah dipisahkan. Okay, so sekarang kita ada Digital Ministry dan juga Communications Ministry. But we will look at the Digital Ministry for now. Iaitu ianya dipisahkan supaya ia ada efficiency. So dalam masa yang sama, saya rasa ini adalah memang berkaitlah, dasar pendidikan digital dan juga ini menaik taraf maklumat komputer dan sebagainya. Ini adalah satu macam it's all aligned and it's consistent with one another, it complements, supplements one another lah, I feel. For now, kita belum tengok lagi macam mana pelaksanaannya nanti. So, what's your opinion, Adi, regarding the the separation of Digital Ministry and Communications Ministry? Yeah, the issue ini saya nampak moving forward yang pemilikan ownership dengan dasar-dasar when it comes to digitalization. Macam di tahun pelanjawan tahun lepas, budget 2023, ini Education Minister Fadlina Siddiq, dia bilang in the last budget dia akan berikan 50,000 laptop kepada sekolah-sekolah yang di bawah kementerian lah. Tetapi in this budget, saya nak pastilah kalau ada disebut juga di Melanjuan 2024. Tapi I haven't seen any mention if there's any way to address yang macam, is there a follow up? Adakah there is a report on how many yang receive, yang di tempat mana ada senarai sekolah yang dapat terima semua ni laptop lah, yang digital devices. Tetapi ini saya rasa boleh kaitkan dengan narrative, a wider punya narrative, which is kemiskinan peranti, device poverty, which is di Sabah, macam you can say, like you said, digital literacy has to come with making sure that everyone yang is involved dengan framework atau tasar ini has access untuk explore, untuk gunakan digital punya processes juga. Like I said, who takes ownership dengan these kinds of policies, either the digital ministry or the education ministry, or it has to be a cooperative punya initiative, itu has to see moving forward, because sekarang ni setakat ni we don't really know the priorities when it comes to enhancing digitalization di Sabah. Pasal ini pun kaitkan dengan infrastructure juga, dengan infrastructure komunikasi. If you don't have the supporting infrastructure for digitalization or digitization, then bagi semua ni laptop untuk kepada pelajar-pelajar di kawasan yang tiada network, tiada service, tiada internet, it's macam it's a redundant punya policy juga. So ini kena kaitkan dengan a different conversation juga when it comes to development dan pembangunan di sekolah-sekolah lah. So that's what I can say for now. Yeah, good point you brought up there. Development. Yeah, especially in rural areas. Yeah. So macam like I said, ada sekolah mereka terima PC tapi tidak dapat digunakan sebab sekolah dia hanya pakai solar dan solar tidak mampu mengangkat PC itu, untuk on PC itu, pakai PC itu, mereka tidak dapat gunakan PC itu pun. So itu adalah ini ada kaitan dengan development lah juga, and also internet penetration in rural areas. Ada tempat memang macam this has been ongoing lah, so it's not unknown, everybody knows this. Tapi itulah kita mempunyai satu dasar digital, pendidikan digital. Lepas tu kita ada digital ministry, telah berpisah dengan communication ministry, dan juga dalam budget ada diberikan peruntukan untuk maklumat komputer and whatnot. So inilah kita ada nampak strategi yang mungkin comprehensive, because it involves one ministry with another ministry, there's perhaps they want an interministerial collaboration of some sort. Tapi dalam masa yang sama, apakah pelaksanaannya macam mana?
dan apakah impaknya dan sebagainya lah, macam tu. So but what I can see now is dasar pendidikan digital, the budget for the Makmal computer and all that is actually aligned with the dasar pendidikan digital, and also the new digital ministry for now. But the pelaksanaan we don't know yet. So I think that's all I want to say about this budget. But I know that for this podcast, for this episode, we are quite sangat berfokuskan kepada isu-isu di Sabah. Tapi kepada pendengar di luar sana, kalau kamu ada pendapat yang lain ataupun sudut pandang yang berbeza, bolehlah share di komen, ya. Mungkin di negeri kamu mungkin isunya berlainan, so bolehlah share di komen. Adi, do you have anything else to say? Tapi ini is when it comes to pelaksanaan digital, we have to understand digital apa, digitization atau digitalization. So bila we try to improve like digital punya literacy, digital punya capacity, what dari segi mana? Is it digitization, which is making data atau learning materials digital, atau it's the processes, itu yang digitalization. So there's two steps to it. Apa yang you nak prioritize first? Because before you can fulfill these two objectives, then you can talk about digital transformation. So inilah that I have to add first, and I think a lot of when it comes to policymakers need to understand this fact. For me personally the digitization has to come first. We have to make sure that the available items that we need for, let's say, education or any kind of administrative uses has to be digitized first. All the data has to be put on the digital space first. Then you can have a digitalization to facilitate the processes of that data to be used. Di Sabah, I feel like macam we are too concerned dengan digitalization rather than digitizing the data sets or the whatever required items that we need to be put online first, which I think is the most important first. I think, but a lot of people, they seem to think that ini macam you build the cart before you build the horse, before you get the horse, so to speak. So yeah, that's what I want to just tambah sikit lah. Yeah. Exactly. It's like, okay, so digitization ini adalah berkaitan dengan apa yang kita ada, bahan, material. Is that right? Yeah, the data itself, the thing that you are trying to look into. Then digitalization is the processes. Yes, okay. Ya, so berkenaan dengan hal ini, bagi dari sudut pandang seorang guru, kadang-kadang kita ada bahan, digital itu. We have the laptop, we have maybe the tablets, being given and all that, and the internet infrastructure. Tapi dalam masa yang sama, sebagai seorang guru, kita kena ingat bahwa walaupun kita ada semua benda tu, tetapi yang paling penting adalah kemahiran pedagogi kita. Ya, kadang-kadang orang fikir apabila kita pakai all these gadgets and all this, mereka fikir bahwa paling mantap lah kita punya pengajaran, tapi tidak semestinya. So the core is the pedagogy, dan the apps and all that, the phones, the computers and all that, those are just tools lah. Yang ini adalah another distinction lah dari sudut pandang seorang guru, dari sudut pandang PDP. Yeah. Material kamu orang teach the students kan, yang mandated dari the ministry kan, is it available online kan? Ini just to drive my point across lah, like pasal dulu zaman kau semua guna textbook kan, kena beli kan, tapi kalau mau access, let's say cari di online kan, usually that's reserved untuk alternative learning kan, kau cari you learn dari sumber-sumber lain kan. Tapi sekarang the environment sekarang is it still the same traditional punya method after COVID, or is there some new way of delivering macam the syllabus to the students? Just to drive my point across lah, I just need to know. Right now, we still use textbook, but at the same time, the students, they can also use the online version of the textbook. We have all the online version
of the textbook sebenarnya. So it's quite out there sudah actually all the textbooks. So you know, if, like for example, if you forgot your book, your textbook, you know, like for me example, I leave my textbooks at the school, and then suddenly when I want to create a lesson plan and I don't have my textbook with me, I could just Google the textbook, so it's there readily available. And also sometimes maybe the students, some of them they have to borrow the textbook. I mean, all students borrow textbook nowadays. Yeah, so they borrow the textbooks, but then like for example, they have the textbook when they were in Form 4. Masa Form 4 mereka ada textbook tersebut. Tapi apabila naik Form 5, okay, they have to return the textbook. So they cannot you know, do revision. Mereka tidak dapat ulang kaji topik-topik di bab 4. So, di tingkatan 4, masa mereka di tingkatan 5 untuk persediaan SPM. So, apa yang mereka boleh buat ialah mereka boleh Google textbook tersebut dan baca dari sana sahaja, buat ulang kaji dari sana sahaja. So, tapi generally we still use textbook in the classroom because para pelajar tidak dibenarkan membawa telefon kecuali dibenarkan oleh pihak sekolah. Perkara ini boleh jika ada kebenaran, tetapi selalunya untuk tidak menimbulkan apa-apa masalah dari segi disiplin, so guru-guru lebih prefer pakai textbook lah. Tapi sebenarnya textbook tu ada sudah online, semua ada. So jarang sudah nampak orang dengan yang photostat punya lah. Ya. Masih ada. Okay. Yeah. So does that answer your? Yeah, I think that's because that's my point. Yang itu you fulfill sudah criteria digitization. So sekarang you can look at digitalization of education di Sabah. So it's good to know lah. That sekarang it's accessible online sudah. Yes, it is. It's free. You know, just you can download. You can just look through. Yeah. Alright. Okay, kepada para pendengar di luar sana, dalam episod kali ini kami telah banyak meneroka budget 2024 untuk sektor pendidikan, dan juga dalam masa yang sama telah mengaitkan sektor-sektor yang berlainan juga, sebab you know, it takes a village to raise a child, you know. So dalam podcast ini kita mestilah kaitkan dengan sektor-sektor lain dan juga dasar-dasar yang berkaitan dengan dasar pendidikan yang ada, whether usually it will be indirectly influence. Okay, alright. So rasanya sampai di sini saja perkongsian kita. Kami mohon maaf jika ada sudut pandang yang mungkin kami tidak dapat teroka di dalam episod ini mengenai belanjawan 2024. Tapi para pendengar di luar sana, bolehlah tulis di ruangan komen dan berikan pendapat kamu. Dan sila berbudi bahasa ya di ruangan komen. Dan terima kasih semua kerana sudi dengarkan episod untuk kali ini. Until next time, goodbye.